दोस्तों रूस के बाद चीन भी आपे से बाहर हो गया। बिल्कुल यूक्रेन की तर्ज पर ताइवान में ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया। अमेरिकी लड़ाका बहरी बेड़ों को पहला सरप्राइज मिल गया। चीन ने भी पहला कदम उठा लिया। ताइवान में खतरे की घंटी बजा दी गई। यूक्रेन में रूस को कामयाब होता देखकर चीन ने भी जंग का फैसला कर लिया। दुनिया में हालात ख़राब होने लगे। अगर चीन भी रूस की तरह हमले कर दे तो क्या अमेरिका एक ही वक्त में दो ताकतों का मुकाबला कर सकेगा? दिफाई माहिरीन ने बड़ी खबर ब्रेक कर दी। अमेरिका का मजीद सुपर पावर रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने आज की बड़ी रिपोर्ट दे दी। चीनी फौज की पहली कार्रवाई ने अमेरिकी फौज के कान खड़े कर दिए। रूस के बाद चीन का भी अमेरिका को तिगनी का नाच नचाने का फैसला। अमेरिकी सदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सर पकड़कर बैठ गए। चीनी सदर ने रूस यूक्रेन जंग के दौरान खामोशी से बड़ी गेम डाल दी। खिते में अमेरिकी उजारादारी खत्म। नाम निहाद सुपर पावर अमेरिका रूस के बाद चीन के हाथों भी जिल्लत उठाने को तैयार। अब चीन और रूस को सुपर पावर बनता देखने के लिए अलावा कोई दूसरा हल नहीं। वीडियो में आगे चलकर तफसील से ही बताएंगे कि कैसे चीनी फौज अब अमेरिका को तिगनी का नाच नचाने जा रही है और रूस यूक्रेन जंग के बाद अब कौन सी नई जंग शुरू होने जा रही है। दोस्तों दुनिया भर में इस वक्त रूस यूक्रेन जंग पर बात की जा रही है। एक तरफ मगरबी ताकतें और मगरबी मीडिया कह रहा है कि यूक्रेन अपने दिफा में कामयाब हो गया और इन्होंने 6000 से ज्यादा रूसी फौजियों को निशान इबरत बना दिया। तो दूसरी जानब रूसी फौजें यूक्रेन के दारुल हुकूमत को फतह करने के लिए रवां दवा हैं। इसके अलावा रूसी फौज ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर पर भी अपना कब्जा जमा लिया है। तो ऐन उसी वक्त अमेरिका नवाज यूक्रेन रूसी सदर पर वैक्यूम बम इस्तेमाल करने का इंकशाफ करके प्यूटन पर जंगी जराइम का इल्जाम लगा रहा है। अब जबकि यूक्रेन और रूस की जंग अपने उरूज पर पहुंच चुकी है तो ऐन उसी वक्त दुनिया के उभरते हुए सुपर पावर ने भी अमेरिका को ललकार दिया है और नाम निहाद अमेरिका की दुर्गत बना दी है। वैसे तो अमेरिका खुद को सुपर पावर कहता है और समझता है कि इसे दुनिया के किसी भी मुल्क पर हमला करने का हक हासिल है। इसी वजह से इन्होंने इराक, शाम, लीबिया और अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बचाई। मगर अब चाइना ने अमेरिका और इसकी बादशाहत को मलिया मेट करने का पूरा मंसूबा बना लिया है। वो चाइना जो दुनिया की उभरती हुई सुपर पावर है, इन्होंने जहां अमेरिकी सदर को इसकी औकात बताई है वहीं पर इन्होंने अमेरिकी फौजियों को भी सबक सिखाया है। दोस्तों चीन ताइवान को अपना अटूटंग समझता है जबकि अमेरिका ताइवान को कमजोरी कड़ी समझते हुए इसे चाइना से अलग करने के मंसूबे बनाता रहता है ताकि इसे खत्ते में रहने का जवाब मिल सके। मगर अब चाइना ने इनके इस मंसूबे को भांपते हुए इन्हें सबक सिखा दिया है और इंटरनेशनल और चाइनीज मीडिया के मुताबिक चीनी सदर ने फैसला किया कि चाइना अमेरिका या अमेरिका नवाज किसी भी मुल्क के बहरी जहाज़ों को ब्लैक सी से गुजरने नहीं देगा और जो कोई भी इस कानून की खिलाफ वर्जी करेगा इसका जहाज चीनी फोर्सेस अपनी तहवील में ले लेंगे। इसके अलावा ताइवान को चीन से अलग करने के ख्वाब देखने वालों को भी चीनी सदर ने कहा कि ये ख्वाब देखना बंद कर दो क्योंकि तुम्हारे ये ख्वाब कभी भी हकीकत का रूप नहीं धारेंगे। चीन ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ताइवान के इलाके में अमरीकी इकदाम इश्तियाल अंगेज हैं। चीन की वजारत दिफा ने आबनाए ताइवान में अमरीका के इश्तियाल अंगेज इकदाम पर इंतबाह दिया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की वजारत दिफा ने आबनाए ताइवान से अमरीकी बहरी बेड़ों के गुजरने पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ताइवान के इलाके में अमरीकी इकदाम इश्तियाल अंगेज हैं। चीनी वजारत दिफा ने कहा कि चीनी फौज ताइवान के इलाके में अमरीकी बेड़ों की नकलो हरकत पर नजर रखे हुए है। अमरीकी सदर जो बाइडन बरसर इक़्तिदार आने के बाद से ही चीन के सिलसिले में साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की पॉलिसियों पर अमल पैरा है। बाइडन ने कुछ दिनों पहले फौज के लिए सैकड़ों अरब डॉलर के बजट पर दस्तखत किए हैं जिसका एक बड़ा हिस्सा चीन का मुकाबला करने पर खर्च किया जाएगा। वाशिंगटन के इश्तियाल अंगेज इकदाम पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान वांग ने कहा कि बीजिंग अमेरिका की जानब से ताइवान को हथियारों की फ़रोख्त पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए दो बड़ी असलहा जाती कंपनियों पर पाबंदी आयद कर रहा है। हाल ही में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने एक बयान में कहा था कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका ताइवान का दिफा करेगा। अमेरिकी सदर का कहना था कि ताइवान के तीन अमेरिकी आज़म चट्टान की तरह मजबूत हैं। चीन इनके इस बयान से काफ़ी बरहम हुआ था और चीनी वजारत ख़ारजा ने इसके रद्द-ए-अमल में कहा कि अमेरिका आबनाए ताइवान में अपनी ताकत आजमाने की कोशिश में है। जिसके बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा था कि ताइवान को अक़वाम मुत्तहिदा जैसे मज़ीद आलमी इदारों में शामिल होने की ज़रूरत है। चीन ने इस पर भी अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा था कि चीन इसका सख्त मुखालिफ है। इससे अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने अपने एक बयान में कहा कि वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने 31 अक्टूबर इतवार के रोज़ अपनी चीनी हममनसब वांग यी से मुलाकात की और बीजिंग को मशवरा दिया कि वो ताइवान के खिलाफ किसी भी तरह की यकतरफा कार्रवाइयों से गुरेज करे। दोस्तों, इतालवी दारुल हुकूमत और रोम में
G20 کانفرنس کے دوران امریکی اور چینی دونوں وزراء خارجہ کی ملاقات ہوئی تھی، جس میں چین کے صدر شی جن پنگ شریک نہیں ہوئے تھے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اپنے چینی ہم منصب وانگ ای کو بتایا تھا کہ تائیوان سے متعلق امریکہ کی ون چائنا یعنی کہ متحدہ چین کی پالیسی میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کا کہنا تھا کہ بلنکن نے بتایا ہے کہ امریکہ سنکیانگ، تبت اور ہانگ کانگ میں انسانی حقوق سمیت مشرقی اور جنوبی بحر چین اور تائیوان سے متعلق ایسے اقدامات کا مخالف ہے جو ہماری اقتدار اور مفادات کے خلاف ہو۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چین اور امریکہ شمالی کوریا، میانمار، ایران، افغانستان اور ماحولیات کے بحران جیسے مسائل پر ایک ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ نے اس حوالے سے اپنے بیان میں کہا کہ وانگ ای نے بلنکن کے ساتھ بات چیت کے دوران امریکہ پر زور دیا کہ وہ چین کے ساتھ مختلف معاملات پر اپنی غلط روش کو درست کرے۔ چینی وزیر خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کو بتایا کہ تائیوان میں آزادی کی حامی افواج کے لیے مبینہ طور پر امریکی حمایت ہی بحر الکاہل میں کشیدگی کی اہم وجہ ہے۔ حال ہی میں امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ اگر چین نے تائیوان پر حملہ کیا تو امریکہ تائیوان کا دفاع کرے گا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ تائیوان کے تئیں امریکی عزم چٹان کی طرح مضبوط ہیں۔ چین ان کے اس بیان سے کافی برہم ہوا تھا اور چینی وزارت خارجہ نے اس کے رد عمل میں کہا کہ امریکہ آبنائے تائیوان میں اپنی طاقت آزمانے کی کوشش میں ہے، جس کے بعد امریکی وزیر خارجہ نے حال ہی میں اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ تائیوان کو اقوام متحدہ جیسے مزید عالمی اداروں میں شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ چین نے اس پر بھی اپنے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ چین اس کا سخت مخالف ہے۔ اس سے امریکی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے 31 اکتوبر اتوار کے روز اپنی چینی ہم منصب وانگ ای سے ملاقات کی اور بیجنگ کو مشورہ دیا کہ وہ تائیوان کے خلاف کسی بھی طرح کی یک طرفہ کارروائیوں سے گریز کرے۔ دوستو، اطالوی دارالحکومت اور روم میں G20 کانفرنس کے دوران امریکی اور چینی دونوں وزراء خارجہ کی ملاقات ہوئی تھی، جس میں چین کے صدر شی جن پنگ شریک نہیں ہوئے تھے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اپنے چینی ہم منصب وانگ ای کو بتایا تھا کہ تائیوان سے متعلق امریکہ کی ون چائنا یعنی کہ متحدہ چین کی پالیسی میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کا کہنا تھا کہ بلنکن نے بتایا ہے کہ امریکہ سنکیانگ، تبت اور ہانگ کانگ میں انسانی حقوق سمیت مشرقی اور جنوبی بحر چین اور تائیوان سے متعلق ایسے اقدامات کا مخالف ہے جو ہماری اقتدار اور مفادات کے خلاف ہو۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چین اور امریکہ شمالی کوریا، میانمار، ایران، افغانستان اور ماحولیات کے بحران جیسے مسائل پر ایک ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ نے اس حوالے سے اپنے بیان میں کہا کہ وانگ ای نے بلنکن کے ساتھ بات چیت کے دوران امریکہ پر زور دیا کہ وہ چین کے ساتھ مختلف معاملات پر اپنی غلط روش کو درست کرے۔ چینی وزیر خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کو بتایا کہ تائیوان میں آزادی کی حامی افواج کے لیے مبینہ طور پر امریکی حمایت ہی بحر الکاہل میں کشیدگی کی اہم وجہ ہے۔